হেই হ্যালো বাংলাদেশ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটা ওয়াশিং মেশিন ডেলিভারি করার জন্য যাচ্ছি কাস্টমারের বাসায়। তো এখানে যাওয়ার পথে আমরা সমুদ্রের পাশে দিয়ে যাচ্ছি। এখানে ভিউটা আমার থেকে অনেক বেশি ভালো লাগছে, তাই চিন্তা করলাম একটু ভিডিও করি, আপনাদের সাথেও শেয়ার করি। জিনিসটা দেখতে খুব ভালো লাগছে, এই কারণে আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম। আশা করি আপনাদের থেকেও একটু হলেও ভালো লাগবে। তো চলুন ভিডিওটা দেখতে থাকুন, ভিউটা দেখুন। আর এটার লোকেশনটা হচ্ছে সৌদি আরব, খোবার কর্নিশ পাশে আর কি। এটা যে সাগর পাড়ে ওটারে কর্নিশ বলে। তো আমরা এখন ওই কর্নিশে আছি, কর্নিশের পাশ দিয়ে যাচ্ছি কাস্টমারের বাসায়। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. আসর নামাজের সময় হয়ে গেছে, পরে আমরা একটা মসজিদে দাঁড়াইছি। দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার পরে মসজিদের সামনে দেখতেছি যে সৌদির ছোট ছোট বাচ্চা ওরা ফুটবল নিয়ে খেলতেছে। পরে ওদের সাথে একটু কথা বললাম। ايش اسمه؟ احمد احمد انت معلوم نيمار؟ معلوم؟ هذا نيمار؟ لا ايش؟ هذا سالم. هذا ها؟ سالم. ثاني؟ The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. और साइद भाई क्या हो गया आपको? इतना परेशान क्यों है आप? परेशानी में हो गया, कस्टमर के घर के बाहर इंतजार कर रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा। कितना टाइम हुआ? 1 घंटा हो गया है। एक कस्टमर के लिए 1 घंटा तक वेट कर रहा है? तो वो 5-5 मिनट बोल रहा है कि 5 मिनट में आएगा, 5 मिनट में आएगा। 5-5 करके 1 घंटा हो गया। अभी दूसरा कस्टमर भी वेट करेगा। अभी हम लोग जिधर से आया कॉर्निश, उसका पूरा नाम क्या है, लोकेशन क्या है? इसका नाम तो खबर कॉर्निशन, खबर कॉर्निश बोलता है। अच्छा, मैं पड़ गया ये हूँ मैं, तो दूर ये है बिलाल भाई, ये है साइद भाई। हम लोग कस्टमर के लिए वेट कर रहा है भाई साहब। बिलाल भाई वेट करने বাংলাতে ওই বাংলাতে বেলাল ভাই ওয়েট করতে করতে বেলাল ভাই ঘুমাই গেছে, এখন ঘুম থেকে উঠছে। हाँ साइद भाई, है भाई। अभी डिलीवरी हुआ? अभी ये डिलीवरी 2 घंटे के बाद हो गया। अभी और दूसरा कस्टमर पर जा रहा है। अभी तो देखो एक कस्टमर के लिए 2 घंटा वेट करेगा तो 9 कस्टमर 10 कस्टमर कैसे करेगा? बस यार क्या करेगा अभी। मुमकिन 9 o'clock 8 o'clock 9 o'clock। कंपनी से तुमको बोनस नहीं दे रहा है भाई साहब, वो ओवर टाइम नहीं दे रहा है। देगा ऊपर वाला देगा, हाँ बस अल्लाह देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা একটু হলেও ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ।